شخصانی که میخوان از شهر مسکو به سرحد قزاقستان سفر نماید، مرحمت این کمپانی بحری شما. این کمپانی طول چند سال است که با ما همکاری دارد و تا حال از طرف مهاجران یگام شکایت کردگی نیستند. کمپانی باوریه به شما کمک میکنند اگر با حجت‌های شما یگام پرابلم باشد. شخصانی که از نام کانال بمینت گپ زنند با آنها 500 روبل اسکیت کرده می شود. نامش در روی اکران و در تگ ویدیو مانده می شود. سفری خوش به شما خواهانم. سلام علیکم به همه برادرها، به همه پادپیشکای کانال بمینت خوش آمدین برادرای عزیز. امروز برای شما یک چند ماشین ارزان پیشکش میکنم. پیش ویدیو از هر کدام برادرها حتما در ویدیو لایک مونین، در کانال پادپیست سکنین و ویدیو را پدیلیت سکنین در ایمو وایبر واتساپ تا اینکه کاری ما پیش روه و ما هر روز برای شما هم خیلی ویدیو براریم. دستگیری تون برادرها به حد کم شده. از همه خواهش لایک فراموش نکنید و حتما در کامنتر آیده این ویدیو نویسین فکراتون. شخصانی که ماشین فروشی دارن میتوانن با همین نمره به ما روان کنن. ما در ویدیو آینده حتما پیشکش میکنیم. پیش ویدیو سر کردن از همه پادپیشکای کانال بمینت خواهش که کانال نو اومده در آمده پادپیست سکنین. در او جریان ماشین ارزان میبره، ویدیو عالی جناب میبره. سیلکه کانال در تای ویدیو مونده میشه و در کامنتر از همه خواهش برادرها در آمده ابونه شوین. رفتیم ویدیو تماشا میکنیم. اوپل خجیبک سالی برارشش باشه 1993. موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه برادر 20,000 سومانی. نامراش برای زنگ زدن پلوس 992 501 0348 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. مرحمت باز برادرها اوپل خجیبک فروشی سالی برارش باشه 1993. موتور 1.8 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 22,500 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 917 5087 96 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. بسیار برادرها خواستن که ما نرخ‌هاشون قطعی سالاشون بنویسیم. این مرحمت برادرها گپتون در زمین نموندیم و شمارن مرا دستگیری کنین. رفتیم. اوپل سیدانی فروشی سال برارشش 1992. موتور 1.8 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادر 18,000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 905 55 83 22 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. ماشین در حالت به نهایت خوب قرار دارد. شخصانی که خریدارن حتما با این برادر زنگ بزنند. اوپل فروشی سالی برارشش 1991. موتورش باشد د کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. سالن کجا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی. نرخش باشه برادرها 17,000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 888 881 87 11 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. و برادرایی که ماشین نمیفهمند از همتون خواهش ای کانال ما پیشت سکنین، گپ‌های قبل ننویسین و کسی که مرا دستگیری میکنه لایک مونه تماشا کنه. بسیار برادرها خواستن که ما اوپل دوتی را به نوار بگیریم. اینا مرحمت اوپل دوتی فروشی سال برارشش باشه 1998. کاروبکا مکانیک موتور 1.8 گاز بنزین. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشه برادرها 36,000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 909 22 09 22
номерои тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, метавонед занг занед. ҳатман дар видео лайк монед ва видео то охирша тамошо кунед бародаро. Opel каравани фурӯшии соли барориш боша 1996, коробка механик, мотори 1.6, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне қурғантепа. нархш боша бародаро 28000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 918 62 44 02. номерои тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, метавонед занг занед бародаро. бисёр бародаро хостанд ки Opel Hatchback мо партоем. ина марҳамат. Opel Hatchback соли барориш 1997, мотори 1.6, коробка механик, бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 32500 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 918 75 31 75. номерои тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. шахсоне ки харидоранд метавонанд ба ин бародар занг бизананд. якчанд бародаро хостанд ки мо Opel Duttiро ба навор бигирем. ина марҳамат. Opel Dutti соли бароришш боша 1998, моторш боша бародаро 1.6, коробка механик, бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 28000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 907 87 77 22. номерои тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман ба ин бародар занг бизананд. Opel Hatchback соли барориш боша 1996, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша бародаро 28000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 919 51 44 45. номерои тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош ва танировкаш 1 сола. касе ки харидоре ҳатман занг бизанад. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва видео то охирша тамошо кунед бародаро. Opel Caravan соли барориш боша 1997, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 915 88 12 88. номерои тоҷикистонанд, шахсоне ки харидоранд ҳатман намо занг бизананд, беҳуда занг назанем бародаро. бародар бисёр илтимос кард ки мо Lacetti-ро ба навор бигирем. ина марҳамат. Lacetti фурӯши соли барориш боша 2006 сол, мотори 1.6, коробка автомат, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 34000 сомонӣ. дар ҳолати хуби техникӣ. номерош барои занг задан плюс 992 935 90 09. номерои тоҷикистонанд, метавонед занг занед бародаро. бисёр шикоят шида буд. бисёр дар комментария нависанд ки шумо барои чӣ тикора ба навор намегирен. ина марҳамат бародарои ғариб. баъри шумо гапатона дар замин намондам. тикои фурӯшии соли барориш боша 1997, бензин, механик. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро. нархш боша 11000 сомонӣ. номерош барои занг задан плюс 992 935 83 53 68. номерои тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд боз маслиҳат мешавад одамои харидор фақат занг бизанед бародаро. ҳатман дар видео лайк монед ва видео то охирша тамошо кунед. Mercedes-Benz соли барориш 1997, коробка механик, мотори 1.8, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 55000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерош барои занг задан плюс 990 935 600530. номерои тоҷикистонанд, шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро.
якчанд бардора хостанд ки мо Opel Zafira ба навор бигирем. Ина марҳамат. Opel Zafira соли бароришаш боша 10,000 сол, мотор 1.8, коробка автомат, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ҳолати бениҳоят хуб ай. нархш боша бародаро 38,000 сомонӣ. номерош барои зан задан +992 937 20 33 20. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро.